Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 4 September tahun 2997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 4th of month September of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deeds, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 4 September tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material,
Monday, 4th of month September of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study reports for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining blend documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, keterangan information. Nomor, number, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspects and kriteria, keterangan information. Lingkungan dan keselamatan pertambangan, mining environment and safety, perlindungan lingkungan, environmental protection. Pengelolaan air hasil kegiatan pertambangan dengan kolam pengendap. Air limpasan dari kegiatan pertambangan wajib dikelola hingga memenuhi baku mutu. Salah satu upaya mengelola air limbah dari kegiatan pertambangan yang umum dilakukan adalah dengan membuat kolam pengendap. Desain kolam pengendap harus efektif untuk mengelola air limbah dan memenuhi beberapa persyaratan teknis, seperti managing wastewater from mining activities with settling fund. Water runoff from mining activities must be managed to meet quality standard. One common method for managing wastewater from mining activities is the construction of settling ponds. The design of settling pond must be effective in managing wastewater and meet several technical requirements, such as geometri kolam pengendap disesuaikan dengan ukuran backhoe yang dipakai untuk perawatan kolam pengendapan. The geometry of the settling pond is adjusted to the size of the backhoe used for settling pond maintenance. Berdasarkan beberapa Ramadan et al. 2021, perbandingan panjang dan lebar dalam desain kolam pengendap dapat menggunakan rasio 3:1, di mana kolam pengendap terdiri dari 3 kompartemen. Ilustrasi gambar mengenai desain kolam pengendap dijelaskan sesuai dengan hasil perhitungan dengan jumlah kompartemen dalam satu kolam pengendap yang efektif serta jumlah kolam pengendap di seluruh WIUP, wilayah izin usaha pertambangan. According to Ramadan et al. 2021, the length of wide ratio in settling pond design can be 3:1, with the settling pond consisting of 3 compartments. The illustration of the settling pond design is explained based on the calculation results, including the effective number of components of compartment in one settling pond and the number of settling pond throughout the mining business permit area. Dalam hal pemrakarsa, pelaku usaha membutuhkan petunjuk lanjutan secara teknis dapat memedomani pola perhitungan sebagai berikut. If the initiator business actor requires further technical guidance, they can use the following calculation pattern as a guide. Luas kolam pengendap, sedimentation pond area. A equal to Q total per VT, di mana A sama dengan luas kolam pengendap meter bujur sangkar,
Q total debit air masuk kolam pengendap meter kubik per liter. PT kecepatan pengendapan velocity terminal meter per detik. Apabila terdapat pemompaan, maka debit air dapat ditambahkan dan debit dari pemompaan air dan sum where A equal to area of the settling pond meter square. Q total equal to water flow into the settling pond meter cubic per second. VT sedimentation velocity meter per second. If pumping is involved, the water flow can be added to the flow from the sump. Waktu yang dibutuhkan partikel untuk mengendap. The time required for particle to settling. TV sama dengan H per PT. Di mana PT sama dengan kecepatan mengendap partikel meter per detik, kedalaman saluran masuk dan keluar kolam pengendapan meter. H sama dengan kedalaman saluran masuk dan keluar kolam pengendapan meter. TV waktu pengendapan partikel second detik. Where VT equal to particle settling velocity meter per second. H equal to depth of the inlet and outlet canal of the settling pond meter. TV particle settling time second. pH sama dengan Q total per A, di mana pH kecepatan mendatar partikel meter per detik, A luas kolam pengendap meter bujur sangkar, Q total debit air masuk kolam pengendap meter kubik per detik. Where pH equal to horizontal particle velocity meter per second. A equal to area of the settling pond meter square. Q total equal to water flow into the settling pond meter cubic per second. TH sama dengan P per PH, di mana TH sama dengan waktu keluar partikel detik. P sama dengan panjang kolam pengendap meter, pH sama dengan kecepatan mendatar partikel meter per second, where TH equal to time of particle exit second, P equal to length of settling basin meter, VH equal to horizontal velocity of particle meter per second. Setelah menentukan panjang kolam P, maka lebar kolam pengendap dapat ditentukan dengan mempertimbangkan unit yang digunakan dalam perawatan kolam pengendap serta volume zona lumpur serta jadwal perawatan pengerukan lumpur. After determining the length of the pond P, the width of the settling pond can be determined by considering the units used in the maintenance of the settling pond as well as the volume of the mud zone and the mud dredging maintenance schedule. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.